ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ମାଛ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ? ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲା? କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତିଲୋତ୍ତମା ସାହୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସର କାହା ହାଡରୁ ହୋଇଛି? ବଜ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଶକ୍ତି। ବଜ୍ର ବୋଲେ ଜାଣତା ଦେଖିଦେଲେ ଖଡଖଡି ଚଡଚଡି ସେ ଧୋପଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକେ 10 ଲେଖେ କରି 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନକେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ 4 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚେର ନା ହେଲେ ପଢେଇ ଦିତି ତବେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧ ବୁଢୀଟେ ଥାଏ। ତାର ନାମ ହଉଛି କୁର୍ମା ବୁଢୀ। ସବରୀ ବୁଢୀ ହେଇଥିବେ। ସବର ନୁହେଁ, ସେ ଏନ୍ତା ମାଛ ମାରବାର ଲୋକ, କେଉଁଟ ଲୋକ। ତ ସବୁଦିନ ମାଛ ମାରିକରି ସେ ଖାଇବା ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଏ। ତ ସେ ନେଇ ଜାଣିଥେଇ ଯେ ଭଗବାନ କୁ କି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେସନ୍। ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଗଲା ଯେ ଭୋଗ ରାଗ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଇବା ଲାଗି ମସଲା ଆଇଟମ କିଛି ନାହିଁ। ତ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଏନ୍ତା ବିନା ମସଲାର ଭାତ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍, ମୁଇଁ ଯଦି ମାଛକେ ରାନ୍ଧିକି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ କାରଣ ମୋର ଭୋଗ ଖାଇବେ କେ? ତାର ମନରେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ମାଛକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିଲା ଆଉ ମାଛକେ ଧରିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛି। ତ ମାଛ ରାନ୍ଧି ଦେଲେ ତାର ସେଣ୍ଟଟା କେନ୍ତା ମହକି ଯାଏ। ପଣ୍ଡା ମାନେ ଅଟକେ ପକାଲେ, ଆଉ କାଣା ଆଣିଛୁ ଦେଖା ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗବା। ତ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ଡରି ଯାଉଥାଏ, ଭାଇ ମତେ ଧରିକରି ଭଗବାନ ତୁମେ ଏକା ମୋର ସାହା ଭରସା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଖୁଲି ପକାଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେନ ମାଛ ନେଇଥାଏ, ସେଟା ପୋଟଲ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିବା, ପଣସ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲିକରି ସେଟା ମାଛ ଭଜା ନେଇକରି ପଣସ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଛ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲା କୁର୍ମା ବୁଢୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଟା ମାୟାରେ ସେଟା ପଣସ ଭଜା ହେଇଗଲା। 2 ନମ୍ବରରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲା? ଅଶୋକ ବନରେ ରଖବାର ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କାହାର ହସ୍ତରେ ସେ ଛଣି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତ କେବଳ ରାବଣ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ, ରାବଣ ଏକା ଛୁଇଁଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ହରଣ ହେବା, ନେଲେ ଶିବ ଏକା ଛୁଇଁଲେ ଏକା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ତେଣୁ କରି ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବା ବୋଲି। ଆଉ ବି ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବଜ୍ର, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ନେଇ ସେଟା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ହାଡରୁ ବନିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଅସୁର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଅସୁରକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ କଣ? ଦଧିଚି ଋଷି। ତ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ହାଡରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା, ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଅସୁରର ବିନାଶ ହେବା। ତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ପାଶକି ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଦଧିଚି ଋଷି ନମସ୍କାର, ତୁମ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡରୁ ଅସ୍ଥିରୁ ବଜ୍ର ବନିବା, ଆଉ ସେ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ସେ ଦାନବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ତ ଦଧିଚି ଋଷି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନରୁ ଯଦି ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଇଁ ଦାନ କରିବି ବେଲେ। ଆଉ ଦଧିଚି ଋଷି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବନିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର, ଆଉ ସେଇ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଧୀବରଟା ଡଙ୍ଗା ବାଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକେ କହିছে, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାତି ବସି ନେଇ ପାର, ତୁମର କଥା ତ ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପଥର କେ ଏନ୍ତା ମାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ପଥର ପରେ ନାରୀ ହେଇଗଲା, ମୋର ଡଙ୍ଗା କେ ତୁମେ ଯଦି ମାରିଦେବ, ମୋର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯିବା,
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପାଦକେ ପହିଲା ଧୁଇ ଦେସି ବୋଇଲି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଧୁଇ ପକାଲି ଏଥିବର ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଥିଲି ଯେନ୍ତା ଧଇଲା ଯେ ଗୋ ଧଇଲା ଯେ ଧୀର ଲାଗିছে বলে ডিজেল দেলে ডিজেল দি করে পেট্রোল মেডতেল ସବୁ ଖରା ତାପରେ କପଡା ହେଲେ ଯାହାର ପଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ନେ ଧୁଇ ପାଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ନେ ଧୁଇ ପାଇଲେ ହାତ ଗୋଟେ ମିଲେ ଥା ହେ ଧୀବର କିଏ ଥିଲା ଯେ ଯେ ଧୀବର କିଏ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକେ ଧୁଇ ପାଇଲା ବୋଲୁଛି ଓ ସେ ଧୀବର କିଏ ଥିଲା ଯେ କମ ସେ କମ ଗୋ ମାଇ ଭଞ୍ଜା ଏଲି ବୋଲି ଘରକେ ଟିକେ ନେଇଥିତ ଆଦର ମାନ ଟିକେ କରିଥିତ ଆଦ୍ରି ଥି ତ ମୁକେ ମାନେ କରିଥି ତ ବାବୁ କେ ଆଦ୍ରି ଥି ତ କେରେ ବଡ ରଥଗିଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଯେ ପୁତା ପିଠା ମୋଡା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କେତେ କଥା ଖଣେ ତ ଦିଥି ତ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଯେ ଭଞ୍ଜା ଯଦି ମାମୁ ମାଇ ଘରକେ ଆଇଲେ ଭଞ୍ଜାର ତାଙ୍କର ଡେବରି ଗୋଡକେ ଏନ୍ତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧରବାର କଥା ଆରୁ ନିର୍ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭର ପାଣି ଗରିଆ ଫୁଲ ଥିବା ଗରିଆର ପାଣି ଆନି କରି ଭଞ୍ଜାର ଡେବରି ଗୋଡ କେନ୍ତେ ସଫା କରି ଥିବ ଆରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧୁଆ ପେନ୍ କେ ଯଦି ମାଇ ମନେ ଯଦି ପିଇଲା ବୋଇଲେ ହଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ଯେତେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେବ ଯେତେ ଭୋଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ହେତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଲସି କେହେନୁ ଯେ ଭଞ୍ଜା ମାନେ କେନ୍ ସମୟତି ଆସିବାର କଥା ହେଟା ତ ପୁରାଣ ତିନି ଲେଖଲ ଭଞ୍ଜା ତ ମାମୁ ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଦିନ ବେଲେ ଯିଏ ହେବା ତାହାକେ କହସନ୍ ସୋର ସୋର। আর রাত বেলে ଯିଏ ଆସି ତାହାକେ କହସନ୍ ଚୋର ତୁମେ ରାତ ରେ ଆସିଛ ଚୋର ବରାବର ଦେଖ ସଚ୍ଛି ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ଗো ମାଇ ହୁଁ ଯେ ଇ କଥା କହିଲେ ଘରକେ ନବ କହ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧା ମାଇ ଦେଇ କରି ମନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ଧନ ଅରଗ ଶ୍ରବଣ ଶରଣାବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ବିନା କାରଣେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମାଇ ଗୋ ଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଶରଣାବତୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ବଲି ରାଜା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବଲି ରାଜା ବିନା କାରଣରେ ସପ୍ତାମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ଦାନ କରିକିରି ଗର୍ବ କଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ଆଉ କେହି ନେଇ ତ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାମନ ରୂପ ହେଲେ ଆହା ଆହା ବଲିକୁ ଦାନ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଲଟିଗଲା ପାଦ ତଳେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଲୋଚେ ପାଦେ ପଡି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗଙ୍ଗା ନ ପାଇଲା ଲୋରି ଆହା ତୃତୀୟ ପାଦରେ ବଲିକୁ ଚାପିଲେ ପାତାଳ କଟକେ ଯାଇ গো রাজা করাইলে তো বলিঙ্কর গর্ব চুনা করবা লাগি বামন প্রভু তিনি পাদ ভূমি মাগলে বলিঙ্ক পাতালে চাপিଥିଲେ চাপি ଦେଇଥିଲେ ପାତାଳପୁରକେ ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ପାଦ ଥିଲା ତିନିଟା ପାଦ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ତ ଦୁଇଟା ପାଦ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାଦ ନାଭି କମଳରୁ କାଢି କରି ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ ତ ତିନି ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଆହାତି ପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବେଦପତି ଜାଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ମାଇ ଅରଗ ଶ୍ରବଣ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ତିନିଟା ପାଦକେ ଧୋଇବା ଲାଗି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀକୁ ଆଣିକରି ଆଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଛ। ଆହା ତ ସେହି ସମୟରେ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାୟା କରିମି ବୋଇଲେ ଆଉ ମାୟା କରିଦେଲେ। ବୋଲେ କେନ୍ତା ମାୟା କଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାହୁ ମାୟା ବିହାଇଲେ ନଖ କୁଣରେ ଜଲ ଲୁଚାଇଣ ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଜଳକେ ପାଦରେ ଧୋଇବା ଲାଗି ଡାଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡର ନଖ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ ରୋଷ ହେଇଗଲା। ରୋଷ ହଁ ରୋଷ୍ଟ ହେଇକରି କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ବାମ ଅଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆଉ ଶବରଟେ ତୁମ ପାଦରେ ସର ବାଜିଲା ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଲିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକେ ବାମ ଗୋଡରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ବାମ ଗୋଡରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହଁ ଜୀବନଟା ଥିଲା ସେଥିଲାଗି କୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି କେନ୍ତା ଲୁଚେଇ କରି ଛନ୍ଦା ଚରଣ ରହେସନ ଗୋମାଇ। ପୁଣି ଭକତ ହିତରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ ବେଦନା କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଁ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛ କାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁହି ଧୀବର ହଇବୁ ରାମ ଅବତାରେ ମୋର ପାଦ ଯେ ଧଇବୁ। तो ब्रह्माଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ କର ବୋଇଲି ଆଉ ବାମନ ପ୍ରଭୁ କାଁ ବୋଇଲେ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ହେମି ରାମ ରୂପରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଉଥିମି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ମତେ ମୋର ପାଦକେ ଧୋଇଦେବ ବୋଇଲି। ତେଣୁ କରି ବେଦପତି ଧୀବର ହଇଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାଇ ପାଦ ଯେ ଧୋଇଲେ। ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୋଲି ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଥିଲାଗି ଧୀବର ହେଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇଥିଲେ ଗୋମାଇ। ଏଟା ଗୋଟେ କହିଲେ ପାସରି ଗଲେ ନାଇଁ ଆମ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ବୋଲେ ଯେ ହେ ବିଲା ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଲା ଯା হ্যাঁ এই মা বিলেই এই বিলেই বসুছিল মাই গো আস হেটা বিলেই নেই সে গোমাই মুই একা বিলেই তুমে বুঝলো বিলেই? তোমার দহি সর হানিয়া যেতে হচ্ছে খাই দেমি যা যা তোমার ঘরকে যাও মুই বি গোটে তোমাকে কথা পচরামি মতে হয়ে হয়ে কানা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গোমাই সতী কি অসতী দেব বুঝাই এটা নাই তো আমার মা ভৌণী নারী শিক্ষা পচরেইছন নারী শিক্ষা পচরেছ হ্যাঁ কারণ গো কথা কইব সিন্ধুর জন্ম কথা কইব হুম। কথা করে এটা কেন পাসরি গলা আগ সিন্দুর জন্ম কথা দিও বুঝাই আহা এ কথা দিয়ে বুঝাই প্রেম শিলা শুনিবে পণ্ডিতে ভালা ତିନି ସତୀର 15 ପତି সেটা ବି କଥା କଥାରେ କହିଦେବି আর বাবুল সিন্ধুর জন্মের কথা କହିଦେବି ନାଇଁ সিন্দুর কেন জন্ম হলা অলগা বর্ণ বর্ণ মানে হলা রঙ্গ অলগা রঙ নেই করি बोलिया कह जे कि धोप कह जे एला कि लाल कह जे एला कथा भी कहबो বিবাহিতা মা মানে কেতে জায়গারে লগাবার কথা কেন সময় কি লগাবারটা কেতে জায়গারে লগালে কাঁ পুণ্য ফল মিলছি কাঁতি লগাবারটা ই সিন্দুর জন্ম বিবরণ বিষয়ে কহ आरो ए तमर मोयला मने तो इतर ननी केंजड़ मारी कथा छाड़
ନୂଆପୁର ବିନ୍ ଗୁଲିର ବନ୍ଧୁ ହେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବି କହିଦବା ଏଟା ପହିଲା ତିରିଶ ସତି 15 ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲା ରାବଣ। ରାବଣ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ 7ଟା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନା ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଶୁଣତା। ତ ମନ୍ଦୋଦରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ରାବଣ। ରାବଣ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ତ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିକରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିଥାଏ। ବେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୋର 10ଟା ପତି ଅଛି। 10ଟା ପତି ସମାନ ଗो। ହଁ ତ 200 ବାହୁ 10 ମୁଣ୍ଡ ବେଲେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ के ବିହା ହେଲା ସମିତି ସତ୍ୟ କରିଥିଲା କା ବୋଲି ଯେ କେବେ ବି ତତେ ଜୀବନ୍ତି ମୁଇ ବିଧବା ନେ करे मके ब्रह्मा बर दिछन अमर बर अमर हेते ने मरे। तो रावण के तो रामचंद्र मारी देले मंदोदरी विधवा हबार कथा किंतु मंदोदरी विधवा नहीं काहे रावण कथा देतिला मंदोदरी के केबे विधवा ने करि दिए तो ई कथार मर्यादा के रखबा पई प्रभु रामचंद्र फेर थरे विभीषण संग ताको विवाह करि देले मंदोदरी को। तो मंदोदरी गुटे सती स्त्री रे गणना हिचन। रावण 10टा पति रूप ग्रहण करथिले आ फेर थरे विभीषण को पति कले गुटे सती हेले 11टा पति हेले। तापरे बाली सुग्री होचन दुई भाई। तो सुग्रीवर पत्नी तारा को चुरई करी कर नै जेतिला बाली तारा गुटे भी सती स्त्री रे गणना हिचन। तो तारा गुटे स्त्री हेले सती स्त्री हेले आ बाली सुग्री 2टा पति हेले 11 के 12 13 हेले 13टा पति हेले 13 पति हेले ना गोटे सती और 2टा पति वृंदावती सती जलंधर एवं भगवान विष्णु तारा पति 3टा सती हेले 15टा पति हेले कि या हमर कला बदन ओसर मासे नेब तो नंबर तो बोलुछु गो सब गाना ते कहले बहुत समय है आज्ञा बुझी पारले हला खाली या हमर कला बदन मोर मथारा सिंदूर कहू चसन गो कला कानो कला बदन मथारा सिंदूर कहू चसन गो कला कानो कला बदन चरुत जातको अब सिंदूर मोदी केतेबेले कीट पतंग जीव परम केही नथिले सर्प प्रथमे धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म है आदि हेले जे माता अनादि हेले जे पिता आदि माता जेतेबेले रज हेले तांकर रज ई वसुधारे पड़ी गले आउ तांकर रजरो ही सिंदूरटे जाता होला सेति पई सिंदूर लाल वर्ण हेतिला अगो आदि रज ऋत जाता गो अब सिंदूर बोली सुनाता ब्राह्मण देले को मोर महासुता ब्राह्मण देले मोर महासुता सब अलंकार तुमे जानब मोर कला बदन फेरी जब मथा मोर मन मोह
ରଜରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବି କରି ଜାଣିବାର ବ୍ୟବହାର नहीं करी जानबा ସେଥିର ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି क्या बोली गो ମା କେ ମାର हाँ ସାସ କେ ଧର हाय আর ଭାଇବ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କର तमे करू था मा तमर भेब संगे जागो भेब पुत्र भव भेब संगे ती करबला काटा करूछे नहीं गो মা কে মার বলে আমার দিন খারাপ মনটা আছে हाँ हाँ কু মন हाय गो সে মনটাকে মারি দে हाँ মা কে মার হেলা কি हेला सास के धर हाँ बोले शास्त्र के धरी करी जदि हम कली जुग रे मनीष मन चालमा दुई पाद आगे बढ़ी पारम पारमा गो सास के धर भैब संगे प्रीति कर भैब अर्थ हैला भाव समस्त ठारे हम भाव रखी कर बड़ के बड़ सान के सान कका कका बाबा के बाबा दादा के दादा समस्त को मानी कर चालमा जागो मा उतुछे दैतन बारी तो शास्त्र रे कवि प्रमाण देले काय बोली बहुछे गोटे आजिकली माँ माने सिंदूर के किए खिलारी लगोछन बालन कुटी लगोछन माचिस खाड़ी लगोछन ए मामर कोने আছে যে বিড়ি আর মাচিস पीसन নে নে সিন্দুর লাগাছন का বিড়ি না তা গোল इंद किंद्रे दसन কেন্দ্রিয়া তুমি গোল আর মাচিস না ডারে দিতালো মা হেন্তানি হইছে শাস্ত্র রে কবি প্রমাণ দেলে ই আমার পাঁচটা আঙ্গুটি হচ্ছে পঞ্চ पंचपांडव ই পঞ্চ পাণ্ডব ভিতরে কনিষ্ঠ হেলে নকুল नकुल নকুল ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুর ধারণ করছে हाँ সিন্দুর ধারণ করবার আগରୁ ମୁଁ तुमको পাঁচটা নিয়ম কথা কହି দଉଛି काय काय नियम गो সিন্দুর ধারণ করবার আগରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ କରି ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଧାରଣ করবার हाँ কথা हाँ ଗାତି ପାତି କରି ଆସିଲେ ହେ ହେ କହି ଦବା ଏନ୍ତା ତମ ଘରେ দুই নম্বরে যেতেবেলে গাধি করে মা মানে আইসন ই বালটা কোঁচা ওদা থিলা সমୟରେ সিন্দুর কে ধারণ নাই করবার কথা हाँ যদি গো মা মাচিস পতর কে বিয়া বর্তমান এমার্জেন্সি কাম নে দিবার କିଛି নাই ସବୁ ସେଥିଲାଗି ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର কে ଧରି କରି ଜିମା ବୋଲୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରବାର କଥା 3 নম্বরে ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାଶନ ଜମାନା ମା ମାନେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର କେ ଅଧା ନାରୀ ଆଜିକାଲି ଟୁକେଲ ମାନେ ଲାଜେ ହଉଛନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇନେ ଟିକେ ଦି ଦଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ଥୁପକି ଗୋଟେ ସରଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଲା ପରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ আমার কাছে এটা বুড়া বাবু দে শিখে দিয়েছ গো এটা পরে নারী শিক্ষা পুরাণের কথা আচ্ছা প্রাণ সিন্দুর 80 টঙ্কা 90 টঙ্কা হেলা না যদি 3 দিনে ফুকি দেবে বলে আজ্ঞা আমার গরিব দুঃখী লোক পরিবার সে চলা সুখে সিন্দুর সে কাণ্ড দিছি প্রাণ নেই লাগে গো তো 4 নম্বরে সিন্দুর কাহাঠারে উধারি বি আনবাটা নাই हाँ हाँ দিনে ওদে ইয়া গো তার বড় মা তোমার সিন্দুর রাখতো যেখানে দিও নি নাই নাই সিন্দুর নুহে খেল কর 5 নম্বরে আয়না ব্যবহার কলা সময়ে কোনসি পুরুষ পিলা পজাড়ে পিলা সময়ে সিন্দুর ধারণ করবাটা নাই সেটা অশুভ মঙ্গল অমঙ্গল এ পিলা हाँ हाँ পাঁচটা জায়গাতে আমি মা মানে ব্যবহার করছি किन किन जगह মাংরে পহেলা বস্তু সেটা কসন পতি 2 নম্বরে মথারে দেছু সেটা কসন সতী हाँ 3 নম্বরে ভগবান কু পূজা করি সারলা পরে গড়ারে দেছু সেটা ভক্তি 4 নম্বরে বৈজ্যেষ্ঠ হই সারলা পরে কর্ণ মন্ত্র নেলা পরে কর্ণরে দেছন সেটা কসন দীক্ষাতি दीक्षाती। 5 নম্বরে নিজ স্বামীর মঙ্গল পাই সংখ্যারে দেছু সেটা কসন সংখ্যাবতী যে এটা সংখ্যাবতী এটা সিন্দুরের কথা আমি তোমাকে এটা বুঝাই 5 জায়গা না পাঁচটা জায়গাতে আর গোটে কথা আমি পড়িছি যেতেবেলে আমার বিবাহিতা মা মাতা মানে হুম সাঙ্গান লোকে তো ছাড়ো জন্মনির দিনগুলির বন্ধু বিবাহিতা মা মানে গাদি পাদি নেই যাসন কে সাবুন শ্যাম্পু তো লগে দুছন গাদি গলে नहीं लगाबे के মথার সিন্দুর লিভি যাଉଛି। গাদি পাদি করে এবা বেলা তো মথার সিন্দুর নেই থে যে হে মহকা के मां माने विधवा हेसन कि सधवा हेसन हे কথা গোটে আগে কহত ओहो नारी जाति गाधी गले सिंदूर मांग धुई जैसी जे सारा विधवा हैसन की साधवा किसन এটা নাম করে ও পাঁচটা করতে না জানো ইসলাম করতে না तो शास्त्र हिसाब आमे जदि चलमा गाधी जीवार आगर माँ माने गोटे कर्म करबार कथा गोटे काम करबार कथा ई खेई हातर कनिष्ठ आंगुल एटा डेगरी हातर कनिष्ठ आंगुल एटा ई डेबरी आंगुलर कनिष्ठ आंगुले सिंदूर के अंदर टिके पुछी करी डेबरी गोडर लेडी रे पुछी करी जदि आमे गाधी जिमा
बोले सिंदूर लिभि गले भी सेटा आमे विधवा नहीं हो साधवाती में आउ ई कर्म नहीं करी कर यदि आमे गाधी जीमा सिंदूर लिभि गले आमे विधवा संगे समान ही जाइसु अंताले सबका चलबा मोर कोने ता तो इतने ना लेडी नी ना जे क्या लेडी बोले स्कूटी चलो थिला अरे एक्सीडेंट होला जे के दिन ता कटिंग करा है अंता कर चलती लेडी नी ना जे तुमर गुटे लोक सिना समस्त तो ई शिक्षा पाई पारबे अनन्य पूछे रे मोर लेडी आगो एही परि जान जान हो सते पुराण रटे विधान जहाँ जानिथिली पहिली बुझाई जानिथिली पहिली बुझाई सते सुनिबे सभार जान परमहन कहू जतिलु जान परमहन सुनल के सिंदूर कथा बोले छे जे माय गो मां माने फिर जो छन ना सुन ले आरो हां यहाँ तो प्रेम भाव